thy seed all these countries, and in all thy seed shall all nations of the earth be blessed. Versículo 4, multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia todas estas tierras y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. And in verse number 5, what was the condition of Abraham receiving that promise that's now reiterated to Isaac? Versículo 5, ¿cuál fue la condición para que Abraham recibiera esa tierra? Se le vuelve a repetir a Isaac. And in verse number 5, you can well see that this is dealing with Leviticus 26. Y vemos en versículo 5 y vemos claramente que tiene la referencia con Levítico 26. This here it says, because Abraham obeyed my voice, kept my charge, my commandments, my statutes, and my laws. Versículo 5, por cuanto yo Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. And so we see right here, this is Leviticus 26 dealing with his commandments, his statutes, his law. This is Leviticus 26. Esto es Levítico 26 donde habla de guardar los mandamientos, los estatutos y sus leyes. So that's why Abraham was able to get this land for his generations to come. Y por eso fue que Abraham pudo obtener esta tierra y las bendiciones más que aparte que Dios le dio. And this was the condition of Abraham in receiving that Y esta promise. fue la condición en la cual Abraham recibió esta promesa, Because he obeyed the Lord. porque obedeció al Señor. And if you obey the Lord, just nowadays, if you obey the Lord will bless you. Ahora en estos últimos días, si obedecemos a Dios, Dios nos va a bendecir. If you don't obey the Lord, you'll receive curses from the Lord. Y si no obedecemos a Dios, recibiremos maldiciones del Señor. Now I want to fast forward. Now we know in Genesis chapter 15, Quiero adelantarme, ahora sabemos que en Génesis capítulo 15, Abraham got a prophecy of the Israel bondage. que Abraham recibió la profecía del cautiverio de los hijos de Israel en Egipto. Now remember, this is dealing with the covenant. Y sabemos que esto tiene referencia al pacto. Because many proponents of this 2520, the ones that even rejected there is a prophecy of the 2520. Y también a los proponentes que creen la 25:20 y para también los que lo rechazan la profecía de 25:20. Do not La profecía. lack understanding of the scriptures. Les falta el correcto entendimiento de las escrituras. They're not dealing with Leviticus 26 the way the Lord wants you to deal with it. Y no están entendiendo Levítico 26 de la manera que Dios quiere que lo entendamos. They're basically trying to pit Ellen White against Ellen White. Y estamos tratando de poner el NG de White contra el NG de White. They're missing the main point of Leviticus 26 is dealing with the covenant. Estamos fallando en el punto que Levítico 26 tiene referencia sobre el pacto de la tierra de Canaán. And what the purpose of the covenant with. And that you're referring first to the earthly Canaan, right? Yeah, this is dealing with the earthly Canaan. Esto se está refiriendo a la tierra de Canaán terrestre. But like I said, this is also has a spiritual nature to it, which is the heavenly Canaan. Pero también tiene su punto espiritual en la cual también se refiere a la tierra de Canaán celestial. But when you're dealing with Leviticus 26, Pero cuando estamos hablando aquí en esto de Levítico 26, it's specifically dealing with the earthly Canaan. está hablando específicamente de la tierra de Canaán. Because remember, the nation of Israel, if they were not faithful here on earth, De la tierra de Canaán terrestre, porque si los hijos de Israel o los judíos no hubieran sido fieles, no son fieles en esta tierra, or they were not faithful with the land that the Lord gave them here on earth, o si no eran fieles con la tierra terrestre que Dios les dio aquí en esta tierra, Lord cannot trust them with the heavenly Canaan. ¿cómo Dios va a confiar con la tierra celestial? Now let's look at it. Let's look at the reason why the nation of Israel was brought out of the land of Egypt. Vamos a ver la razón por qué Dios trajo a los hijos de Israel fuera de la tierra de Egipto. And it's all dealing with the Abrahamic covenant. Y todo tiene referencia con el pacto de Abraham. In Exodus chapter 6, En Éxodo capítulo 6, and I was reading begin in verse 1. It says, And then the Lord said unto Moses, Now shalt thou see what I will do to Pharaoh, for with a strong hand shall I let them go, and with a strong hand shall I drive thee out of this land. Éxodo 6, versículo 1. Jehová respondió a Moisés ahora verás lo que haré a Faraón, porque con mano fuerte los dejaré ir y con mano fuerte los echará de la tierra. And it says, And God spake unto Moses and said unto him, I am the Lord. Y habló todavía Dios a Moisés y le dijo, yo soy Jehová. And I appeared unto Abraham, unto Isaac, unto Jacob,
by the name of God Almighty, and by my name Jehovah was I known unto them. Versículo 3, se parecía a Abraham y a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente. Mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. And as it looks, verse 4 it says, and I have also established my covenant with them También establecí mi pacto con ellos to give them this land of Canaan, para darles esta tierra de Canaán, the land of their pilgrimage, la tierra en la cual fueron forasteros, wherein they were strangers. en la cual habitaron And I've o eran heard, extranjeros. and I've also heard the groans of the children of Israel, whom the Egyptians kept bondage, and I have remembered my covenant. Asimismo he oído el gemido de los hijos de Israel, a quienes hacen servir los egipcios, y me he acordado de mi pacto. And it says in verse number 6, finally, we're going to end on verse number 6, it says, wherefore say unto the children of Israel, I am the Lord, and I will bring you out from under the burden of the Egyptians, and I will rid you out of their bondage, and I will redeem you with a stretched out arm and with great judgments. Por tanto dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová, y yo los sacaré debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Now we see right here, like, remember, Leviticus 26 is dealing with what? It's dealing with the nation of Israel. Digamos aquí que se trata de Levítico 26, los juicios para Israel. Now, what was the purpose of them keeping that land? ¿Y cuál fue el propósito de guardar esa tierra? God says, if you obey my covenant, my statutes, my laws, Si obedeces mis estatutos, mis preceptos, mis leyes, mis mandamientos, mis leyes. which was the Abrahamic covenant that the Lord was talking about. El cual fue el pacto de Abraham que Dios estaba refiriendo, They shall dwell safely in their land. que morarían seguros en la tierra They will yield the increase of their land. y la tierra hubiera más frutos. And in Exodus chapter 6 right here, why was the nation of Israel brought out of the land of Egypt? ¿Y qué fue la razón de la cual la nación de Israel fue sacada de la tierra de Egipto? Well, because the promise that the Lord made with who? Abraham. Porque la promesa que Dios tuvo ¿con quién? Con Abraham. So the Lord fulfilled his promise. Así que Dios cumplió su promesa. But just like the reason for Abraham receiving that covenant, De la misma razón de la cual Abraham recibió ese pacto, because he obeyed the Lord, porque obedeció al Señor. that when the Lord brought the nation of Israel out of Egypt to the land of Canaan, Cuando Dios trajo al pueblo de Israel fuera de la tierra de Egipto a la tierra de Canaán, there was going to be certain requirements for them to keep that land. ahí va a haber unos requerimientos para que ellos también guardaran la tierra. Now I want to go. Now my basis of my story right now is I want to go to Leviticus 26 right now. Go back to it. Vamos a Levítico 26, de regreso. And we got to understand, like I said, we got to understand the covenant. Vamos a entender lo que este pacto nos está diciendo en Levítico 26. Now remember, Leviticus 26, as I said earlier, Como dije anteriormente en Levítico 26, like when you go to the very first 13 verses of Leviticus 26, los primeros 13 versos de Levítico 26, it was the blessings. It was the blessings for keeping the covenant. se encuentran en esos versículos las bendiciones para guardar la tierra. The blessings to keep the land. And the blessings that they keep the covenant. Oh, las bendiciones si es que guardan el pacto. And remember too, what does it say? God will give you rain in your land. Y como dijo Dios, que Dios iba a dar lluvia a la tierra, You shall eat your bread to the full. comerán pan hasta llenarse. God will rid evil beasts out of your land. Dios echará por fuera las bestias de la tierra. And what else he says ¿Y is qué más dice? that 5 shall chase like 5,000. Que 5 correrán contra 100. What basically means a small number will defeat a big number of enemies. Básicamente que un número pequeño de hombres peleará con una cantidad más grande de hombres. And this definitely was fulfilled when they came out of the land of Egypt. And that was definitely It fulfilled. was that portion right there was definitely fulfilled when they came out of the land of Egypt. Y eso 100% se cumplió cuando salieron de la tierra de Egipto. And now when you go to verses 14 through 39, Cuando vemos del 14 al 39, what you basically read, you read the cursings
what you will read the opposite of what they were to get in the very first 13 verses. Leemos en esos versículos lo opósito de lo que vemos en los primeros 13 versículos, lo cual tiene las maldiciones. That those things that God would bless them with, Que aquellas cosas con las cuales Dios les bendició, that he would turn the opposite and curse them without receiving rain. y las iba a voltear y darles maldiciones sin lluvia. That God will send evil beasts into the land. Que Dios iba a mandar bestias a la tierra de ellos. That they shall run from their enemies. Y que ellos iban a correr de sus enemigos. And in verse number 2, now let's go to Leviticus 26, verse 40 right now. Vamos a Levítico 26, versículo 40. Now this right now is, remember, this is right now is the remedy for the curse. What they if they broke the covenant, God gives them like a remedy of what they can do to avert the curse. Y vamos a ver lo que pasa si es que quebraron el pacto. And in verse Y number 40, enseñar el remedio que Dios tenía para ellos. in verse number 40, and it says, and if they shall confess their iniquities and the iniquities of their fathers, and their fathers transgressed, and they have trespassed against me, and that also they have walked contrary unto me. Versículo 40, y confesaron su iniquidad, la iniquidad de sus padres por prevaricación con que prevaricaron contra mí, y también porque anduvieron conmigo en oposición. So remember, all they had to do was confess that they had to confess their wickedness and the wickedness of their fathers. ¿Qué era lo que tenían que hacer para que Dios les perdonara? Tenían que confesar su maldad y la maldad de sus padres. And in verse 41 it says, En versículo 41 dice, and that I have also walked contrary unto them, and have brought them into the land of their enemies, and if then their uncircumcised hearts be humbled, and they then accept the punishment of their iniquity. 41, yo también habré andado en contra de ellos y los habré hecho entrar en la tierra de sus enemigos, y entonces se humillarán su corazón incircunciso y reconocerán su pecado. Okay, what does it say right here? If ¿Qué es lo que dice aquí? they would just humble their hearts Si humillaran sus corazones and accept the punishment for their iniquities. y aceptan el castigo por sus iniquidades. And also, we see right now, if you don't obey the covenant, God's going to curse you. Y vemos claramente si no guardamos el pacto, Dios nos va a mandar maldiciones. And which means they had to accept their punishment. Tenían que aceptar el castigo que Dios les había dado. And see that God, even in punishing them, there was justice in God's punishing them. Y aun cuando Dios castigó, había justicia en ese castigo. Let's see what the Lord will do. Vamos a ver lo que Dios hace. It says, then will I remember my covenant with Jacob, and also my covenant with Isaac, and also my covenant with Abraham will I remember. And look what it says, I will remember the land. Dice en versículo 42, yo me acordaré de mi pacto con Jacob, asimismo de mi pacto con Isaac, y también mi pacto con Abraham. Me acordaré y haré memoria de la tierra. Miren claramente que dice aquí, me acordaré y haré memoria de la tierra. So what does it say right here is very clear. You see through all the biblical history, God is referencing the land. Y vemos todo en Levítico 26, Dios está hablando en referencia con la tierra. So what would they do if they confess their iniquities? God would say what? Si ellos se confesaron las iniquidades de ellos y de sus padres, ¿qué era Dios lo que iba a hacer? So God will remember the land. Dios iba a recordar la tierra. So basically, this Leviticus 20. God is dealing with. If you look at the history of the nation of Israel, Si vemos la historia del pueblo de Israel, God is continuously cursing the nation of Israel, cursing the land. vemos que Dios siguió mandando maldiciones sobre la tierra. And it's very clear when we get into other sides. We're not going to get with this today. Que es muy profundo, aún no vamos a ir a hablar de eso. Remember, God said He's going to remember the land. Dios dice que Él se va a acordar de la tierra. Now there's proponents of the 2520 that believe in the 2520. Y para aquellas personas que creen en de la 2520 es una profecía. They're saying that there is two 2520s. Dicen que hay dos 2520. That one began in 723 BC. Que una empezó 723 BC. And if you understand any time of 723 BC, Si ustedes entienden algo de eso de 723 BC, it was after King Solomon's reign. Después de que el rey Salomón reinó. They say that the curse began shortly thereafter King Solomon's reign. Que esa maldición empezó un poco después de que él empezó a reinar.
and that the second curse, y que la segunda maldición, or the second 2520, o la segunda 2520, began in 677 BC. empezó al 677 BC. And right now, we understand that right now there's an 1843 chart, Y ahora tenemos que hay un diagrama que se llama 1843. and you do see that date of 677 BC on the chart dealing with the 2520. Y vemos claramente esa fecha y vemos la línea que dice 2520. And that many believe because Ellen White endorsed the 1843 chart, Y muchos creen que porque Elena G. de White dio permiso o habla de esa diagrama, which was directed by the hand of the Lord, as she says. la cual ella dice claramente que fue dirigida por la mano del Señor. But they do lack an understanding of what the pioneers understood about that chart. Pero de verdad que les falta grande entendimiento para saber lo que los pioneros dijeron de ese diagrama. They understood that that chart was directed by the hand of the Lord. Ellos entendieron claramente que ese diagrama fue dirigido por la mano del Señor. But they also understood that that chart, that the Lord is going to update their understanding of that chart, some of those dates on that chart. Pero sabían claramente que Dios les iba a dar un diagrama nuevo para corregir errores. And, To correct errors. Well, the Lord will correct some of their error and their Iba a understanding corregir of uno those de dates los on the chart. errores que se existían en ese diagrama. Not everything on that chart was correct. No todo en ese diagrama estaba correcto. And right now they understood the Lord was going to update their understanding. Ellos entendían que Dios iba a corregir ese diagrama. And we'll see, and we'll go through later on in later studies that the first date of 723 BC was by Hiram Epson was shown that that date was incorrect with their understanding. Y vamos a ver en otros estudios que Hiram Edson, Oh no, my mistake. That Hiram Epson, when he deals with the 677 BC, que Hiram Edson cuando habla de las 722, in his Time of the Gentiles la article, fecha del tiempo de los profecías, él escribió un artículo que así se llama El tiempo de los gentiles. which he specifically says that in that article that we understood that the 1842 chart was directed by the hand of the Lord. Y dice claramente en ese artículo que entendemos claramente que el diagrama de 1843 fue dirigido por la mano del Señor. And that the Lord is going to update some of their understanding of that chart, with some of the dates on those charts. Y que Dios va a alterar o cambiar y darnos, He's going to alter and change. He's going to change. He's going to update us on some of Va a darnos información nueva our understanding of that de chart. algunos de nuestros entendimientos en referencia con ese diagrama. In that article, they were basically saying that 677 BC, the 2520 that William Miller understood, Y en ese artículo habla también de la 2520 en la cual Guillermo Miller entendió was not correct. no estaba correcto. And in that article, they basically said that there was still a 2520, but it was at 723 BC. Y hablan que sí hay una 2520, pero empezaba en 723 BC. We're referring to the Hiram Edson article. Yeah, the Hiram Y Edson continuamos en referencia con lo que decimos. Mhm. Todo esto que estamos hablando se encuentra en el artículo de Hiram Edson. So basically saying that the date on the chart was not correct. There was another 2520. Y decían que la fecha en ese diagrama no estaba correcto y decían que they said there was another. There was another 2520. Que había otra 2520 That the date 677 was not a correct date for the 2520. y decían que la fecha 677 no era correcto para el 2520. But that ultimately 723 BC was a date, or the Northern Tribes 2520 time prophecy. Repeat that again, please. That basically ultimately that 677 was not the correct date for the 2520, but that 723 BC was the correct date for the 2520. Entonces él está diciendo que la fecha 677 BC no era correcta, pero 723 era la correcta. And now remember, what was the Advent people doing back then? Is they were going over the review of the Advent movement. ¿Y qué era lo que el pueblo adventista estaba haciendo en aquel tiempo? Estaban repasando las doctrinas que tenían. And then ultimately in August, and I believe it's I don't know if I think it was August, but it was in 1864. En agosto de 1864, that James White published an article in the Advent Review and Sabbath Herald. James White puso un artículo en el Advent Review and Sabbath Herald, In which which eventually he said that there was no 2520 prophecy in Leviticus 26.
el cual claramente él dice que no hay profecía en el libro de Levítico 26. So basically that this 2520, this 2,520-year prophecy has no basis in Scripture. Y lo que él dice que básicamente 2520 años, 2520 años